مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال كلمات متداولة كثيرا ك moi-même, toi-même, elle-même, nous-mêmes, vous-même, lui-même, eux-mêmes. وهذه الكلمات عبارة عن pronom زائد même، pronom avec même. وبعد أن أقوم بتركيب هذه الجمل باستعمال pronom avec même، سأترجم هذه الجمل إلى اللغة العربية. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سابوني، وأيضا التعليق على الفيديو والضغط على جيم، ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس moi-même. moi-même أي بنفسي أو نفسي، بنفسي. moi-même بنفسي. Ce paysage, je l'ai imaginé moi-même en cours d'art plastique. المرجو متابعة الدرس إلى الأخير، ومن ثم ستستفيدون أكثر. كل رجاء أن تتابعوا الدرس إلى الأخير لتستفيدوا أكثر. Ce paysage، هذا المشهد، je l'ai imaginé، تخيلت، moi-même نفسي، en cours في درس أو دروس، في دروس عفوا، دار الفن، بلاستيك البلاستيك. هذا المشهد تخيلت نفسي في دروس الفن البلاستيكي، أو في هذا المشهد تخيلت نفسي في دروس الفن البلاستيكي. Ce paysage, je l'ai imaginé moi-même en cours d'art plastique. سأمر إلى الكلمة الموالية وهي toi-même. toi-même بنفسك، بنفسك أو نفسك في بعض الأحيان. As-tu vraiment fait cet exercice toi-même? Cet exercice toi-même. As-tu vraiment fait cet exercice toi-même? As-tu vraiment fait؟ هل فعلت هذا، أو هل حقا فعلت هذا؟ cet exercice التمرين، هذا التمرين. toi-même بنفسك أم ساعدك أحدهم؟ السؤال as-tu vraiment fait cet exercice toi-même؟ هل فعلت هذا التمرين بنفسك؟ toi-même تعني بنفسك. سأمر إلى elle-même. elle-même وهي بنفسها أو بنفسه. il-même، il-même تعني بنفسه، و elle-même تعني بنفسها. سأكتب الجملة الخاصة بهذه الكلمة. La directrice viendra elle-même nous remettre nos bulletins de notes. Nos bulletins de notes. La directrice viendra elle-même nous remettre nos bulletins de notes. La directrice هي المديرة، viendra ستأتي، elle-même بنفسها، nous remettre وتسلمنا، nos bulletins بطاقات، de notes التنقيط. قلنا la directrice viendra elle-même nous remettre nos bulletins de notes. المديرة ستأتي بنفسها وتسلمنا بطاقة التنقيط. elle-même تعني بنفسها. الآن سأمر إلى nous. nous-mêmes بأنفسنا، نحن بأنفسنا. nous-mêmes يعني بأنفسنا.
nous décorerons nous-mêmes le sapin de Noël cette année. Nous décorerons nous-mêmes le sapin de Noël cette année. أي نديكورون سوف نزين nous-mêmes بأنفسنا le sapin هي شجرة الأرز le sapin هي شجرة الأرز de Noël لعيد الميلاد هذا العام لعيد ميلاد هذا العام أو هذه السنة. Nous décorerons nous-mêmes le sapin de Noël cette année. سوف نزين بأنفسنا شجرة الأرز لعيد ميلاد هذا العام. nous-mêmes تعني بأنفسنا. سأمر إلى vous-même بأنفسهم vous-même بأنفسكم vous-même بأنفسكم. سأكتب الجملة الخاصة بهذه الكلمة. Cher ami, vous êtes assez intelligent pour comprendre cela vous-même. Cher ami, vous êtes assez intelligent pour comprendre cela vous-même. Cher ami, صديقي العزيز. Vous êtes أي كنتم أذكياء. Vous êtes هنا استعملنا أسلوب الآداب أي expression de politesse. نقول للشخص مثلا سيادتكم أو أنتم لشخص واحد وهو أسلوب العظمة أو أسلوب الآداب أي expression de politesse. Cher ami صديقي العزيز. Vous êtes assez intelligent كنتم أذكياء pour comprendre لفهم cela هذا vous-même بأنفسكم. Cher ami صديقي العزيز. Vous êtes assez intelligent كنتم أذكياء pour comprendre بما فيه الكفاية pour comprendre لفهم cela هذا vous-même بأنفسكم أو بنفسكم. Cher ami, vous êtes assez intelligent pour comprendre cela vous-même. صديقي العزيز كنتم أذكياء بما فيه الكفاية لفهم هذا بنفسكم. vous-même تعني بنفسكم. vous-même تعني بنفسكم. سأمر إلى lui-même نفسه lui-même نفسه. Personne n'a su faire le problème, le premier lui-même n'en a pas trouvé la solution. Personne n'a su faire le problème, le premier lui-même n'en a pas trouvé la solution. Les problèmes وهي المسائل المسألة التي توجد في الرياضيات أو المشاكل أو المشكل. Personne n'a su faire le problème. لم يكن أحد يعرف كيفية حل المشكل. Personne n'a su faire le problème. لم يكن أحد يعرف كيفية حل المشكل. Le premier الأول lui-même نفسه n'en a pas trouvé la solution. لم يجد الحل. الأول نفسه لم يجد الحل. Personne n'a su faire le problème. Le premier lui-même n'en a pas trouvé la solution. لم يكن أحد يعرف كيفية حل المشكل أو حل المسألة. الأول نفسه لم يجد الحل أي الأول في القسم لم يجد الحل. سأمر الآن إلى eux-mêmes بأنفسهم. Mon père et mon oncle
viendront eux-mêmes vous voir demain. Vous voir demain. Mon père et mon oncle viendront eux-mêmes vous voir demain. Mon père والدي et mon oncle وعمي viendront سيأتيان eux-mêmes بأنفسهم vous voir demain لرؤيتك غدا. Mon père et mon oncle viendront eux-mêmes vous voir demain. والدي وعمي سيأتيان بأنفسهم لرؤيتك غدا. eux-mêmes تعني بأنفسهم. والآن سأمر إلى الجمع المؤنث السالم elles-mêmes بأنفسهن. elles تعني بأنفسهم. elles-mêmes avec L 2 LES تعني بأنفسهن. elles-mêmes بأنفسهن. Mes deux sœurs ont organisé leur voyage elles-mêmes. Mes deux sœurs ont organisé leur voyage elles-mêmes. Mes deux sœurs شقيقتي mes deux sœurs شقيقتي ont organisé نظمتا leur voyage رحلتهم elles-mêmes بأنفسهن. Mes deux sœurs ont organisé leur voyage elles-mêmes. شقيقتي نظمتا رحلتهم بأنفسهن. في هذا الدرس قرأنا moi-même toi-même elle-même nous-mêmes vous-même lui-même eux-mêmes elle-même. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب من المشاهدين الجدد الذين التحقوا بنا مؤخرا المشاركة في القناة بالضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا أطلب من الجميع التعليق على الفيديو والضغط على جيم. لن تخسر شيئا إذا قمت بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو. وأيضا مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب. شارك الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب، فلن تخسر شيئا إن قمت بهذا. وأطلب منكم أيضا لمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا الضغط على علامة تعجب وهي في أعلى الفيديو. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.